आ दिन मानक आम वाक्य जहाँ ध्यान करुचु ताहा एई दिन मानक आम जीवन में जहाँ सब घटुची से सब को केंद्र करी आम माने ध्यान करुचु माने कंटेम्परेरी इश्यू गुडा को आम डील करुचु आ से गुडा को आम ध्यान करुचु जेपरि आम को समय बास करुचु तो आम जानी पारि एटा को आपण अन्य नाम भी दे पारिबे जे भ्रष्ट जुगर मानव समाजर छवि माने मानव समाजटा गोटे भ्रष्ट हो गलानी एटा आपण जानिबा पाए आजिरो अध्याय आजिरो अध्याय आपण स्टडी करबा समय रे आपण जानि पारिबे जे आपण जो जुग रे वास करूछंती से जुग केमितिका जुग आउ एहारो शेष परिणति कौन है पारिबो ता मध्य आमे ध्यान कर देखिबा दरकार शेष काल मानव समाज माने मानव समाज रो अंतिम अवस्था आसिलानी आपण केमती जानि पारि जे हम रोगी रो गोटे पेशेंट रो हिस्ट्री को स्टडी करी कहि पारुछु जे अधिकली एतिकी वर्ष बंचिबो तापर एतिकी दिन पर से मरि जिवो एते मास बंचिबो आमे कुकुर पागल हेले कहूछु यार मरिबा समय आसी गला ठीक सेमिति गोटे समाज रो को छवि को देखले आपण जानि परिबे जे यारो विनाश सुनिश्चित हो वस्तु दया कर खोलंतु आदि पुस्तक 6 पर्व सेठो हमें केतोटी विषय माने ध्यान करिबा आ आगो को बढ़िबा आदि पुस्तक 6 पर्व तार प्रथम पद एही रूपे जेतेबेले पृथ्वी रे मनुष्य मानक संख्या बढ़िबा को लागिला और सेमानकर अनेक कन्या जात हेले कौन लिखा यही रूपे जेतेबेले पृथ्वी रे मनुष्य मानकर संख्या बढ़िबा को लागिला पॉपुलेशन ग्रोथ आज भारत पृथ्वी रो सबुठारु जनसंख्या बहुल देश मध्य गणा जाए सबुठारु अधिक आमे गर्व करू आमर गणतांत्रिक देश पाई आमे गर्व करू आमर गुडे विषय पाई ता सहित आमे गर्व भी करू कोन दरिद्रता रे आमर देश अछि अनेक दुर्गुण भी आमर देश आगरे अछि किंतु ता सहित आमर देश रो जनसंख्या मध्य अधिक शेष काल रो चिन्ह कोन देखिबे जे जनसंख्या वृद्धि होबो तापरे आ सेमानकर अनेक कन्या जात है प्रथम विषय शेष काल छवि के जानवे जे जनसंख्या वृद्धि हम जहाँ आम जनसंख्या विस्फोरण बोली कहूँ सेटा घटी अनेक कन्या जात हेले क्यों माने जन्म हेबे झील माने अधिक जन्म हेबे का भा पुओ जन्म हेबे नले झील माने का हेबे आ सबुठारु दुखर कथा कौन गोटे झील जगत रे बंचिबा पई केते जे संघर्ष करे माने मार पेट रे भ्रूण आकार थिबा समय रे से संघर्ष करूची बंचिबा मार पेट रे थिबा समय ताकू मारी दिया जाउची जदि से जन्म हेले मध्य से गोटे संघर्ष मध्य बंचिबा पई पड़ुची घरे मध्य गोटे घृणार पात्र भलिया बंचिबा पई पड़ुची सेमिति बढ़ी बढ़ी आसिला परे से झियो स्कूल कॉलेज को जाए सेठी भी सुरक्षित नहीं बाहागर हो गले से सासु ससुर घर भी स्वामी पाखे भी सुरक्षित नहीं ताको भी जाली दिया जाउची आम देश एमती थिला जे स्वामी मरी गला पर स्त्री को भी पुड़े दउची तू रही कौन करबो बोला माने गोटे झीलटा से अग्नि परीक्षा देवा पड़ुछि अग्नि परीक्षा देला पर भी तार स्वामी ताको ग्रहण करू
स्वामी अग्नि परीक्षा हुए नहीं कार अग्नि परीक्षा हुए स्त्री अग्नि परीक्षा हुए एते दिन स्त्री बाहर रहिला तार अग्नि परीक्षा किंतु स्वामी भी एकुटिया देला तार अग्नि परीक्षा काहे कि तार अग्नि परीक्षा होबनी आपण केबे सुनिचंती जे पुरुष को जुआरे हारिबार नहीं नहीं स्त्री को जुआरे हारि दिया जाए माने कन्या संघर्ष करि चले बाहा हेला परे भी संघर्ष इवन वार्धक्य बयस भी ताको संघर्ष करबा पे पड़ुची बंचिया एमिति गोटे समाज रे आजिरो झियो माने बास करूची काली आमे गोटे वीडियोटा देखु थाउ त मणिपुर विषय चर्चार विषय थिला न्यूज रे चर्चार विषय थिला जे केमिति स्त्री लोक मानकु झियो गोटे छोट 15 वर्षर झियो को भिड़ मध्य रे अत्याचार करा जाउची ता प्रति अमानुषिक व्यवहार करा जाउची को समय जेते आमे देशर अमृत काल बोली कहूछु 75 वर्ष स्वाधीनतार अमृत काल बोली कहूछु से अमृत काल रे एटा घटुची जेते देशर बाल विकास से मंत्रालय मंत्री जने महिला अछंती जेते आम देशर राष्ट्रपति गोटे महिला अछंती आमर गृहर अपोजिशन लीडर माने महिला माने अछंती अनेक राज्य रे महिला माने अछंती आमर मंत्री माने ता सत्ते मध्य आम देश रे सुरक्षा ने गोटे संप्रदाय अछि तो बड़ संप्रदायटा ख्रिस्टियन संप्रदाय को आक्रमण करूची केते घर भांगी लेनी केते जीवन मारी देलेनी केते चर्च भांगी देलेनी केते कोन हेलानी किछि खबर नै छै सरकार किछि जानि ना भाई भौणी माने मु कहिबा पई चाहे शेष काल छवि केंति जानिबे जनसंख्या बढ़िबो आ कन्या माने जात हेबे आ कन्या माने भी सुरक्षित रहिबे पृथ्वी रे सबुठार अधिक देवी मानक आम देश पूजा करे केते प्रकार देवी किंतु ता सत्वे मध्य आम देश रे महिला माने सुरक्षित ना मु जाने नहीं भाई भौणी माने इटा को धर्म जो धर्म महिला मानक प्रति असाधु व्यवहार करे अत्याचार करे एते हीन मानसिकता केमती आमे एईटा आमे कंधमाल रे भी देखिथिलु हमर ओडिसा रे भी देखिथिलु आज आमान को कष्ट लागु नै काहे कि हमर ओडिसा रे घटु नै तो ओडिसा रे घटी थिला प्रत्येक गां गंडा रे प्रार्थना चली थिला राति दिन कांदु थिलु आमाने प्रभुकर मुख अन्वेषण करथिलु साहाय्य रस्त बढ़ौथिलु किंतु एबे हमर देशर हमर गोटे राज्य मणिपुर घटना एंती घटुची किंतु केही मध्य से उपवास नै क्रंदन नै विलाप नै आमे शॉपिंग करूछु आमे होटल को जाउछु आमे भलरे खाउछु भलरे सोउछु एन्जॉय करूछु किंतु सेठी हम देशर हमर भाई भौणी मान सुरक्षित न तो द्वितीय विषय देखिबे शेष कालर ए भ्रष्ट जुगर मानव समाजर जे कोन जे कन्या संतान जात है आ तृतीय रे आमे दुई पद देखुछु दुई पद पढिबे टिके सेतेबेले परमेश्वरଙ୍କ पुत्रगण मनुष्य मानଙ୍କ कन्यागण को रूपवती देखि सेमाने जेउ मानଙ୍କୁ पसंद कले से समस्तଙ୍କ मध्यरु विवाह करिबाको लागिले कौन कले जे विवाह संपर्कटा कलुषित थिबो तृतीय चिन्ह कौन जे विवाह संपर्क कलुषित थिबो कलुषित जहा को इच्छा ताको बाहा करिवे बाहा हेबा पे कोनोसी क्राइटेरिया नथि जहा को रूपवती देखले ताको बाहा बयस मध्य नहीं बाहा हितिबा लोक मध्य बाहा हेबा पे इच्छा करिवे ए प्रकार को पार्श्विकता पशुपण आपण देखिबे एटा तृतीय चिन्ह आपण देखिबे तापरे तीन पद पढ़ंतु तहिरे सदाप्रभु कहिले आम्भर आत्मा मनुष्य को सर्वदा प्रवर्ताइबे नाही जेहेतु सेमानंक विपथ गमन रे सेमाने मांस मात्र ए निमंते सेमानंक समय 120 वर्ष हेबो
ସେମାନେ କଣ କେବଳ ମାଂସ ମାତ୍ର। ଚାରି ନମ୍ବର ବିଷୟ କଣ ଯେ ଶେଷ କାଳର ମାନବ ସମାଜର ଛବି କଣ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ମାଂସ ମାତ୍ର ଅଟେ। ତାର ବିବେକ, ତାର ମାନବିକତା, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏ ସବୁ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ମାଂସ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଶେଷ କାଳର ମଣିଷର ସମାଜର ଯଦି ଆପଣ ଛବିକୁ ଦେଖିବେ ମଣିଷ ମାନେ କେବଳ ମାଂସ ମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ମାଂସ ମାତ୍ର। ସେ ଫିଲିଂସ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ମାନବିକତା ଆଉ ନାହିଁ। এইটা ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ମାଂସ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଦେଖିବେ ନା ଏଇଟା ମୋର ମା କି ମୋର ଭଉଣୀ କି ମୋ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନଥିବ। ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ? ତେଣୁ ସେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବି ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମର ଲୋକମାନେ, ଆମର ରାଜ୍ୟ, ଆମର ଦେଶ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତ ଗୋଟେ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକା ଗୋଟେ, ଆମର ଭାରତ ଏକ ଅଟେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ସମୟରେ ମଣିଷ ମାନେ କେମିତି କେବଳ ମାଂସ ମାତ୍ର। ଏତେ ବର୍ବରତା ଆପଣ କୋଉଠି ବି ଦେଖିବେନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଶେଷ କାଳର ମାନବ ସମାଜର ଛବି। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଘଟିବାର ଦେଖିବେ। ଆଜି କେବଳ ସେଇଠି ଘଟୁଛି ତାହା ନୁହଁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବି ଘଟିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ଛବି ନୁହଁ। ଆପଣ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଣିପୁରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ଶେଷ କାଳର ମାନବ ସମାଜର ଛବିରେ ମଣିଷ କେବଳ ନାମକୁ ମାଂସ ମାତ୍ର ଥିବ, ତାକୁ କାହା ପ୍ରତି ଦୟା ମାୟା ବି ନଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 1, 2, 3, 4, 5 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଧନଲୋଭୀ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନିନ୍ଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ, ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅପବିତ୍ର, ସ୍ନେହଶୂନ୍ୟ, ଅମିଳନପ୍ରିୟ, ଅପବାଦକ, ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମ୍ଭିକ ହେବେ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିର ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଏମାନେ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରନ୍ତି। ଖାଲି କେବଳ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା। କୋଉ ଧର୍ମ ଏଇଟା? ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟାଚାର କରେ। ଏଟା କୋଉ ଧର୍ମ? ଏଟା ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଛୁ, ଭେକ ଦେଖାଉଛୁ ବୋଲି। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ଶେଷ କାଳ କେମିତି ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ଶେଷ କାଳର ମାନବ ସମାଜର ଛବି କେମିତି ଥିବ? ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ଥିବେ ଆଉ ଭାବିବେ ଧନ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଧନର ଲୋଭ ଥିବ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନିନ୍ଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ବାପା ମାଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯାଏ, ଅବାଧ୍ୟତା। ଅକୃତଜ୍ଞ, ଜଣେ ଜଣକ ପ୍ରତି ଯାହା କଲେ ବି କୃତଜ୍ଞ। ଏଇଟା ମାନବ ସମାଜର ଶେଷ କାଳର ଛବି। ଏଇଟା କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଆଗ ଜଣେ ଜଣକ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ତାର ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ।
ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବ ତାର ଗୁଣ ଗାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ ସମାଜ। ଅପବିତ୍ରତା ବଢି ଚାଲିଛି, ସ୍ନେହ ଶୂନ୍ୟ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେନି, ସ୍ନେହ ନାହିଁ। এইটা হচ্ছে ভ্রষ্ট যুগর মানব সমাজের গোটে ছবি। অকৃতজ্ঞ, অপবিত্র, স্নেহ শূন্য, অমিলন প্রিয়, মানে দুইটা সম্প্রদায় লাগুଛନ୍ତି না লଗାଉଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁନି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛନ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ହତିଆର ସବୁ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବ ଜଣକ ଘରେ ପଶିକି ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ ମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେବେ, ପସିବଲ ଏଇଟା? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ନକ୍ସଲ ମାନେ ନେଲେ ଅଲଗା ବିଷୟ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ନେଲେ ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ଆମର ବାୟୁସେନା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥଳ ସେନା ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ମିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେଭାଲର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅଛି। ତାର ସହିତ ଭାରତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେନା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ଥାଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ। କାଲିର ଯୋଉ ଘଟଣାଟାରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବୟାନ ଥିଲା କଣ, ଯେ ପୋଲିସ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ପୋଲିସ ନିଜେ ଦେଖୁଥିଲା ସେଇଠି, ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ କାଳର ମାନବ ସମାଜର ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଛବି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, ଯଦି ମଣିଷ ପଣିଆ ଥାଏ, ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ଅପମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସେବା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇ ଲୋକର ଜୀବନ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଠୁ ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ରହିକି ଅସଭ୍ୟ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଯଦି ମଣିଷ ପଣିଆ ବଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। এইটা হচ্ছে শেষ কালর মানব সমাজের ছবি। ইয়া পরে আর ভাল সময় আসিব না। এমানে এমানে কেতে সোশিয়াল সায়েন্স পড়িছেন, এমানে কেতে মন্ত্রতন্ত্র করিছেন, কেতে যজ্ঞ করিছেন, কেতে পূজা করিছেন, কেতে প্রবচন শুনিছেন, কেতে বাবা মানক প্রবচন শুনিथिबे, କୋଉ କୋଉ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକର ସମୟ ଆସିଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯେ ଅମିଳନ ପ୍ରିୟ, ସ୍ନେହ ଶୂନ୍ୟ, ଅପବାଦକ, ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମ୍ଭିକ ହେବେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ଶେଷ କାଳର ଛବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାତ ହେବେ, ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ କଳୁଷିତ ଥିବ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ମାଂସ ମାତ୍ର ଥିବ, ଆଉ ତାର କିଛି ନଥିବ, କେବଳ ମାଂସ, ତାର ଆତ୍ମା ନଥିବ, ବିବେକ ନଥିବ।
तापर देखिए आदि पुस्तक तार 6 पर्व 5 पद। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼ ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। এটা আউ দুইটা বিষয় দেখুছু যে মনুষ্যর দুষ্টতা অতি বড়। এটা হচ্ছে চতুর্থ লক্ষণ। কোন তার দুষ্টতা অতি বড়, এতে দুষ্ট পৃথিবীরে মনুষ্যর দুষ্টতা অতি বড়। এটা কোন সময়ের? নোহଙ୍କ ସମୟର କଥା। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି କହୁଛି ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟର ଘଟଣା ଅଟେ। ସେଇ ସମୟରେ ବି ଏମିତିକା ରହିବ। ତ ଶେଷ କାଳର ମାନବ ସମାଜର ଛବି ଆହୁରି ବେଟର ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। ଆଗକୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ପାଇବେନି। ନା ଆମ ଝିଅ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ମା ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଏବେ ତ ଭାରତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଅଛି। ଏମାନେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ମାନେ କେବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏନି, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଛି, ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଭାରତରେ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶେଷ କାଳର ମାନବ ସମାଜର ଛବିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, କଣ? ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ କଣ? ଯେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ମାନେ ସେ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ କେବଳ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। এইটা ମାନବ ସମାଜର ଛବି। ସେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବ, କାହାର ଘର ନେବ, କାହାର ଜମିବାଡି ନେବ, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, କେମିତି ବଳରେ ଛଳରେ এইটা ତାର ଚିନ୍ତା ହେବ। ଅବିରତ ମାତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ। ହସିକି କଥା ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାଲିଥିବ। ହସି ହସିକି ସବୁ କଥା କହି ସାରିଦବ ସେ, କାରଣ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଛଅ ପଦ ପଢିବେ। এই ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନେଇଥିଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ପାପରେ ପଡିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁତାପ ହଉଛି। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଜନାରୁ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି, ବିପରୀତ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବି କେବେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁନଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ସମାଜରେ ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନ ଥିବ, ଗଞ୍ଜେଇ ଫ୍ରି ଥିବ, ସବୁ ଖରାପ ସିନେମା ଗୁଡାକ ସବୁ ଫ୍ରି ଥିବ, ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଆସିବ, ମୋବାଇଲ ଆସିବ, ଟିଭିରେ ଆସିବ, ସିନେମାରେ ଆସିବ, ସେ ସମାଜର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିବ? ଆଉ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଇଛୁ, ପିଲାମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମାଜ ତିଆରି ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। এইটা অমৃত কাଳରେ, ଏଇଟା ଭାରତର ଅମୃତ କାଳରେ ଭାରତର এই ଅବସ୍ଥା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ 12 ପଦ, 11 12। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ଓ ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା। କଣ ଥିଲା? ଭ୍ରଷ୍ଟ।
এইটা হচ্ছে ষষ্ঠ বিষয় কোন थिला भ्रष्ट थिला आपण गोटे भ्रष्टाचारी जुगरे भ्रष्ट भ्रष्ट सब क्षेत्र रे भ्रष्टता कौन थिला ना भ्रष्ट थिला गोटे भ्रष्ट समाज रे आमे बास करू भ्रष्ट थिला सप्तम विषय पृथ्वी दौरात्म रे परिपूर्ण थिला गोटे दौरात्म बढ़ी चली बल रे छल रे गोटे दौरात्म तो शेष काल मानव समाज छविर दृष्टांत आपण जो देखिए युवा घटुची तबे जानबे जे मानव समाज छविटा बिगड़ी गलानी आउ एई छवि को आपण जत्ते कलर करी चेंज कले भी चेंज हेबनी चित्रकर एटा बदलाई परिबो नै कारण एटा अंतिम जुगर छवि अंतिम काल छवि भारत रे ए प्रकार अनेक घटना घटुची सामना का आसुनी जदि आपण देखिबे भारत रे केते महिला माने मिसिंग होउचंती आश्चर्य अनेक छुआ माने मिसिंग होउचंती अनेक हत्या बढ़ुची गणदर्शन बढ़ुची नारी निर्यातना बढ़ुची अमानुषिकता बढ़ुची दलबद्ध भाव संघबद्ध भाव हत्या करुची गोटे धर्म बोली कहू से धर्म लोक जाइके आउ गोटे धर्म लोक को बाड़ौछंती हत्या करुछंती घर भांगी दउछंती सेमानकर आराधना स्थली भांगी दउछ को धर्म एटा गोटे केमितिका धर्म तैयारी होउची एटा गोटे विधर्मी मानकर समाज नुहे तो को धर्म सिखाउची हमको एटा करिवा तो गोटे शेष काल मानव समाज छवि को आपण माइंड रे रखंतु कारण एटा हैला पर कोन हबो आपण पढंतु 13 पद तहु परमेश्वर नोह को कहिले आंभ गोचर रे समुदाय प्राणीर अंतिम काल उपस्थित हैला जेहेतु सेमानंक द्वारा पृथ्वी दौरात्म्य रे परिपूर्ण होइअछि पुणी देख आंभे पृथ्वी सहित सेमानंकु विनष्ट करिबा कौन करिबा आमे पृथ्वी सहित सेमान को विनष्ट करिबा पृथ्वी भ्रष्ट हो जाइछि पृथ्वी रहिबा लोक भ्रष्ट ए दुईटा को आमे विनष्ट करिबा शेष काल मानव समाज छविर एटा ही दशा हबो आउ किछि नै याको को टेक्नोलॉजी को साइंस को मंत्री को धन को ज्ञान बंचाई परिबो नै मन रखिता हमर ज्ञान हमको बंचाई परिबो नै हमर धन बंचाई परिबो नै हमर प्रतिष्ठा बंचाई परिबो नै एटा कोने दर्प करो नै बोले लेखा अछि जामे जिरमिया न पर्व रे पढुछ तर 23-24 दर्प करबा विषय नु ना आपण ज्ञान को नहीं दर्प करेंगे ना धन को नहीं ना प्रतिष्ठा को नहीं ये तीनटा जाक भी काम दबन परमेश्वर जिते बड़े दंड देवा आरंभ करेंगे मनुष्यर को विषय काम दबन को टेक्नोलॉजी रक्षा करि परिबो को टेक्नोलॉजी नहीं एटा हम देखु जे परमेश्वर निजे कहउछंती जे समुदाय प्राणी रो अंतिम काल उपस्थित होइछि कारण पृथ्वी दौरात्म रे परिपूर्ण एवं भ्रष्टाचारी नेता माने कहउछंती भ्रष्ट हताइबे बोली दागी लोक माने जमान को नारे गुडे कोर्ट केस अछि जमाने अतीत रे गुडे दुर्नामयुक्त कार्य करिसंती हत्या करिसंती नाना प्रकार असाधु कार्य करिसंती एबे भी करिसंती जन संविधान को मानती नहीं बा न्याय व्यवस्था को मानती नहीं एपरि शासक दल जदि आसीबे आगो को कोन बाबा हम प्रिय भाई भौणी माने भारत तो गोटे प्रकार को क्रुशियल मूवमेंट दे गति करूची शेष काल रो मानव समाज रो छवि हम एटी देखुछु एटा केमिति थिबो एटा में नोहक समय विषय देखुछु जदि आपण लटक समय विषय देखिबे आदि पुस्तक 19 पर्व तर 5 पद पुणी लोट को डाकी कहिले आज रात्रि रे जेउ मनुष्य माने तुम्भ घर को आसिले सेमाने कहांती सेमानंको बाहर करी आंभ मानक पाख को आण आंभे माने सेमानंक ठारे उपगत हेबा कौन करिबा आंभे माने सेमानक सहित संपर्क रखिबा आमे सेमानक सहित उपगत हेबा
माने सेठी महिला माने सुरक्षित नांती एठी पुरुष माने मध्य सुरक्षित नांती पुरुष माने पुरुष मान प्रति आकृष्ट एपरी एक समाज गढ़ी उठी जोटा को सरकार मध्य कौन करुच्ची अधिकार दौरान मानविक अधिकार आम से फिलिंग्स को आम रेस्पेक्ट देवा पड़ो तो यही समय तो ए प्रकार अवस्था सेटा नष्ट है अग्निदर से तो पानी रे बुड़ी की मले ये तो लोक मैंने पोड़ी की मरी ये कौन लिखा जाए पुरुष माने जो पुरुष माने घर को आसते से पुरुष मान तो संपर्क रखापी एमती समय से कहते ना मोर झील मान अच्छा ना आमको तो मोर झील दरकार ना आमको पुओ मान दरकार से माने नष्ट हो विशेष कर जो भल लोक मैंने थे सत्य अत्याचार को व्यवहार आपण पढ़े 13 पद पढ़ंतु जेहेतु आम्भे माने ए स्थान उच्छिन्न करिबा सदाप्रभुଙ୍କ छामुरे ए नगर विरुद्धरे महाक्रंदन उठिअछि एनु सदाप्रभु एही नगर उच्छिन्न करिबा पई आम्भ मानकु पठाई अछंती। प्रिय भाई भौणी माने जो समाज रे पाप मंदता हुए आपण देखिबे आगामी समय से जागा गडक उच्छिन्न हो से परिवार गुड़िक से लोक गुड़ाक उच्छिन्न हे लेखा जाउछि कोन जे जेहेतु आम्भे माने ए स्थान रे उच्छिन्न करिबा सदा प्रभु को छामुरे ए नगर विरुद्ध रे महाक्रंदन उठी अछि से नगर विरुद्ध रे गोटे क्रंदन गोटे रोल उठिबार अछि जोटा कि प्रभु को पर्यंत पहुंचबो ता परे जाई कि से समाजटा नष्ट हो। प्रिय भाई भौणी माने एटा शेष कालर मानव समाज गोटे छवि जहाँ आपण मान तो रखुथे एपरि अनेक घटना बाइबल आपण देखि परिबे जा बाइबल आमान को प्रकाश कर आपण केमिति जानिबे जे शेष काल रे बसवास करूचंती एइटा गुडा को आमे अति मात्रा हेबार देखि जानिबा दरकार जे आगो को आउ भलो समय नथिबो एमाने केमिति हेले बोल लेखा रहउछि रोमियो तार 1 पर्व 21 पद रु पढ़ी पढ़ी जिबा आमाने 31 32 पद पर्यंत कारण सेमाने ईश्वरंकु जानी ताहांकु ईश्वर बोली गौरव देले नहीं कि धन्यवाद देले नहीं किंतु आपणा आपणा असार तर्क वितर्क रे जड़ित हेले और सेमानंकर अबोध मन अंधकारमय हेला निज निजकु ज्ञानी बोली मने करी सेमाने मूर्ख हेले पुणी अक्षय ईश्वरंक गौरव को क्षयणीय मनुष्य पक्षी चतुष्पद प्राणी सरीसृपादींक आकृति युक्त प्रतिमारे परिणत कले एणु ईश्वर सेमानंक हृदयर कु अभिलाष अनुसारे सेमानंकु असुचितारे समर्पण कले जेपरी सेमानंक शरीर परस्पर द्वारा कलुषित हुए कारण सेमाने ईश्वरंक सत्य परिवर्ते मिथ्या ग्रहण कले और स्रष्टांक परिवर्ते सृष्ट वस्तुर पूजा और सेवा कले से जुगे जुगे धन्य आमेन। एही कारणरू ईश्वर सेमानंकु जघन्य पाप प्रवृत्ति रे समर्पण कले कारण सेमानंक स्त्री माने स्वाभाविक व्यवहार परिवर्ते अस्वाभाविक व्यवहार कले पुणी सेही परी पुरुष माने मध्य स्वाभाविक स्त्री संग परित्याग करी परस्पर आपणा आपणा कामानल रे दग्ध हेले पुरुष सहित पुरुष कुत्सित कर्म कले पुणी आपणा आपणा ठारे स्व स्व भ्रष्टतार समुचित प्रतिफल पाइले आउ जेपरी सेमाने ईश्वर विषयक ज्ञान ग्रहण करने अस्वीकृत हेले सेही परी ईश्वर अनुचित कर्म करने निमंते सेमानंकु भ्रष्ट मति रे समर्पण कले सेमाने सर्व प्रकार अधर्म दुष्टता लोभ हिंसा ईर्षा बध विवाद छल और मंदरे परिपूर्ण सेमाने कर्णेजप निंदक ईश्वरंक घृण्य अत्याचारी दाम्भिक अहंकारी दुष्ट कर्मर उत्पादक पितामातांक अनाज्ञावह निर्बोध नियम भग्नकारी स्वाभाविक स्नेहरहित और निर्दय अटंती
ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବିଧାନ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଆନନ୍ଦରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସମାଜ, ଯୋଉ ସମାଜ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି, ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବନାଏ, ଗୋଟେ ଆକୃତିକୁ ବନାଏ, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ପୂଜା କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଘନ୍ୟ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେବେ, ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ବୋଲେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତିରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ, ଗୋଟେ ଅଧର୍ମ ବୋଲି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯଦି ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଲୋଭ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ବୋଧ, ବିବାଦ, ଛଳ, ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣଜପ, ନିନ୍ଦକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଦାମ୍ଭିକ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମର ଉତ୍ପାଦକ। ମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ପାପ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଇ ନୂଆ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାପ କରନ୍ତି। ନିଶା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ, ପାପ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ କାଳର ମାନବ ସମାଜର ଛବି। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଣିପୁରର ଘଟଣା, ଯେ ସେଇଠି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏମିତି କେତେ ଘଟଣା ଥିବ। ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ବାପା ମା ବି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଝିଅ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତିନି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ତ ଦୂର କଥା, ଏଫଆଇଆର ଦେବାଟା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ନାହିଁ ସେଠି, ଏମିତି ଗୁଡେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମେ କନ୍ଧମାଳରେ ବି ଦେଖିଛୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଦୁଷ୍କର୍ମର ଉତ୍ପାଦକ, ହିଂସା, ଭ୍ରଷ୍ଟମତି। ଶେଷ ପଦ, ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ବିଧାନ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ହୁଏତ ଆପଣ ଭାରତର ବିଧାନକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାରତର ବିଧିବିଧାନକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଧାନ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବିଧାନ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କାଳର ମାନବ ସମାଜର ଛବିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ আর ଶେଷ ଦଶା କଣ ହବ। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କୋଉ ସରକାର ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବନି, କୋଉ ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବନି, କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବନି। ଆପଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ, ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ମଶା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଏଲିଓ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ସେଦିନ ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଶେଷ କାଳର ମାନବ ସମାଜର ଛବିଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁଗର ଛବିଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଜଗତ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। এইটা ରୋଗ ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ରୋଗ କଣ, ଅଶାନ୍ତି କଣ, ପାଶବିକତା କଣ, ସଂସାର କେତେ ତଳକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟତାକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା ପରେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶେଷ କାଳର ମାନବ ସମାଜର ଛବି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।
आमे कारण आज समय सबु कथाटा न्यूज पेपर आसे नहीं, सबु कथाटा न्यूज से आसे नहीं, मीडिया रे आसे नहीं। आ विशेष करी सेठी कोनोसी रिपोर्टर को जीवा को दिया जाऊ नहीं, सेठिकार इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया जाइतिला। सेठी कोनोसी नेता जाई पारु नांती, कोनोसी समाज सेवी जाई पारु नांती, कोनोसी समाज सेवी अनुष्ठान जाई पारु नांती। ए प्रकार एक पार्श्विकतार शिकार होचंती निरीह लोकमान। प्रार्थना करिबा एटा केवल गोटे राज्यर गोटे देशर नहीं, सबु देश रे सबु राज्य रे घटुवा घटना। एटा बाइबल समस्त मानव जाति में लिखाई। तेणु आपण को मते आज बाकी कथा कहे जे शेष काल मानव समाज छवि यह। आसंतु चक्षु बंद करवा प्रार्थना कर। पिता परमेश्वर में आपण को निकट को आसुछु प्रभु। आज आमर देशर परिस्थिति, आम समाजर परिस्थिति, आमर परिवेश प्रभु भल नहीं प्रभु। जोटी पाप, मंदता, भ्रष्टता, दुर्नीति, अत्याचार, नारी निर्यातना, शोषण प्रभु शासन कल द्वारा आम देखु। आम प्रार्थना करुछु प्रभु आपण दया करंतु प्रभु। जो माने दिन मानक कष्ट दे गति करुछंती, जो माने दिन मानक प्रभु अत्याचार शिकार होउछंती, जो मानक सहित प्रभु पशु भलिया व्यवहार करा जाउछि, कलुषित विवेकर लोक माने, भ्रष्ट विवेकी लोक माने, सत्य वर्जित करुवा लोक माने जन आपण को जानती नहीं प्रभु। एपरि एक समाज द्वारा प्रभु निरीह लोक माने कष्ट पाउछंती। आमे प्रार्थना करुछु आपण को दया से स्थान रे हो प्रभु, आपण को अनुग्रह हो बोली प्रार्थना करुछु प्रभु। आपण को विचार प्रकाशित हो प्रभु, आपण को न्याय प्रकाशित हो प्रभु। से कौन विधान को मानती नहीं, किंतु आमे आपण विधान को मानिबा लोक माने। आपण दया करंतु करुणामय परमेश्वर। जोटी स्वाभाविक स्नेह मध्य नहीं, निर्दय प्रभु दुष्कर्म करिबा पई लोक माने आगौछंती, भ्रष्ट मति रे समर्पित होइछंती। एपरि हिंस्र को लोक माने जन बोध विवाद आ प्रभु अत्याचार करिबारे लिप्त एपरि एक समाजर लोकमान ठारू प्रभु साधारण जनता मान को रक्षा कर, अनुग्रह कर, दया कर। प्रार्थना शुणी धन्यवाद, आदर महिमा गौरव आपण को दूची। जा मागी नहीं दया दान कर प्रभु। आम देश प्रति आपण कल्याण हो, मंगल कर प्रभु, शांति दियो। प्रार्थना शुणी धन्यवाद, यीशु को प्रिय नाम रे मागिली, आमेन। एतले पिता ईश्वर प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति, शक्ति, सहभागिता, चेतना एवं परामर्श जीशु ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करने पर्यंत हम प्रत्येक सहवर्ती।